श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमालेख शरण। गुरु कृपा यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु स्वागत जनाई आरंभ करने को जाउची। शनिकर मीन राशि को गोचर परे कर्कट राशि को केउ फल मिलिबो। 2025 मसीहा मार्च मास 29 तारिख रे शनिश्चर कुंभ राशि रु मीन राशि को गोचर रे भ्रमण करिवे। यहा द्वारा कर्कट राशि जन्मित व्यक्ति सकाशे शनि ग्रह अष्टम रु नवम को जिबे। अष्टम शनि अति अशुभ समय थिला। दीर्घ दिन हेला बहु दुख जंत्रणा आपण भोगिथिले। अष्टम स्थान मध्य आयु स्थान होइतिबारु एही राशि पक्षे विशेष क्षतिकारक थिला। दीर्घ 30 मास शरीर रे विभिन्न प्रकार रोग मान आपण भोगिलेनी। एबे से सबरु आपण को मुक्ति मिलिबो। धीरे धीरे दुखर कला बादल आपणक उपरु हटी जीव। गत 5 वर्ष मध्यरे बहु कष्ट भोगा भोगी नयांत होई पड़िथिले। सेही भय मनरे रहिबो। कोनोसी कार्य आपण करिबा पूर्वरु अनेक थर भाबिबा को पड़िबो। यही भावना एते मात्रा रे रहिबो जे आपणकर मथा विचलित होई जीवो। आपण कोन करिवे कोन न करिवे ताहा भाबिबा बहु कष्ट हेबो बा स्थिर करिबा बहु कष्ट हेबो। यार कारण आपण पूर्वरु बहु कार्य रे फेल मारिछंती। सेही भयटी आपणक मनरे घारिबो। आपणकर मुंड बुलाई देबो। प्रत्येक कार्य रे आपणको मांदा लागिबो। एते असुविधा रे रही मध्य आपण धर्म मार्ग रे गति करिवे। आपणक मन मध्य रे आसीबो जे पूजा पाठ कले ये परिस्थिति रु मुकुली पारिबे। आपणक मन रे गोटिए धारणा आसीबो जे प्रभुंकर सेवा कले प्रभु निश्चिंत फल देबे। यही धारणा मन रे रखी आपण दान धर्म करिवे, पूजा पाठ करिवे। किंतु नवम गृह द्वितीय गृहर सप्तम गृह होइतिबारु निज परिवार मध्यरु बहु बाधा विघ्न आसीबो। केना द्वितीय गृह हैला परिवार गृह। सर्वदा जेउ गृहर विचार करिबा को निया जाए ताहार परम शत्रु होची तार सप्तम घर। एनु द्वितीय घरर सप्तम गृह होइतिबारु परिवार मध्यरु बहु बाधा विघ्न आसीबो। परिवारर कोनोसी व्यक्ति आपन को सहयोग करिवे नाही। नवम ग्रहर द्वितीय गृह रे शनि अछंती। एबे तृतीय गृह को जिबे ओ सेही शनि को सहित तृतीयाधिपति थिबारु ओ तृतीयाधिपति रो नीच गृह होइतिबारु कर्कट राशि रो तृतीय घर हैला कन्या घर। कन्या घर रो अधिपति हेले बुध। बुध मीन राशि रे थिबे ओ ताहा बुधंकर नीच गृह होइतिबारु आपनकर शक्तिहीन होई जिवो। कना तृतीय घर होची शक्ति गृह। आपनकर ज्ञान कमी जिवो। आपण अज्ञानी होई पड़िबे। प्रत्येक व्यक्ति उपरे आपण चिड़ी चिड़ा भाव प्रकाश करिवे। आपनकर संतान माने संपूर्ण अमानिया होई जिवे। कना आपण एपरि चिड़ी चिड़ा हेबे जे आपनकर संतान माने मध्य आपनक उपरे वितृष्णा भाव आनिबे। आपनक कथा को से माने मानिबे नाही। अमान्य करी निज इच्छा रे कार्य करिवे ओ एपरि कार्य से करिवे जहा द्वारा से कार्य रे आपण ही निंदित हेबे। बहु व्यक्ति सेही विषय को नहीं आलोचना करिवे। शनि ग्रह सर्वदा जेउ राशि रे भ्रमण करुथिबे सेही राशि रो 20 डिग्री थारु 30 डिग्री मध्य रे शुभ फल हेउ किंबा अशुभ फल हेउ देबे। अन्य समय रे प्राय साइलेंट रहितांती। आपण प्रथम रु ही धर्मानुष्ठान मान करंतु। छोट पिला मानकु बिरी बरा किंबा बिरी चकुली खाइबा को दियंतु। निजे शनिवार दिन बिरी रे तयारी जिनिस भक्षण करंतु। से दिन लूण खांतु नाही। जदि अति दरकार हुए संध्या लवण पकाई खाई पारिबे। किंतु बीट लूण किंबा साधा लूण खाइबा निषेध। प्रतिदिन संध्या समय रे गोटिए घृतबती लगाई परम ब्रह्म को अर्पण करंतु।
ଓ ଶନିଦେବ ରାତ୍ରିର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଆପଣ ରାତ୍ରି ସକାଶେ ପରମ ବ୍ରହ୍ମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ, ଇଏ ରାତ୍ରିଟି ସୁଖରେ ପାଇଯାଉ। ଶନି ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୀନ ରାଶିକୁ ଯିବେ ତାହା ସିଂହ ରାଶି ସକାଶେ ଅଷ୍ଟମ ଗୃହ ହେବ। ଅଷ୍ଟମ ଶନି ଏକ ଭୟଙ୍କର ଶନି। ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚର କରିବା ସମୟରେ ଶନି ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଯାହା କୁହନ୍ତୁ ସେ କଥା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ ପ୍ରମାଣିତ ହେବ। ପ୍ରତି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତି କଥାରେ ଆପଣଙ୍କର କଳହ ହେବ। ନିଜ ଲୋକମାନେ ଶତ୍ରୁ ପାଲଟି ଯିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖି ଭୟ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେ, ଓଲଟା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୟ ଦେଖାଇବେ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଥଟ୍ଟା ତାମସା କରି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଖାତିରି କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ, ଏବେ ଋଣଦାତାଙ୍କର ଚାପ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅଧିକ ପଡ଼ିବ। ଏହି ସମୟ ଶନି ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ବା ମଧ୍ୟ ଭାଗ, ଏଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବୁଦ୍ଧିବାଟ ଦେଖାଯିବ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ଆସିବ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତାନ ପୀଡ଼ା ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ପୀଡ଼ା, ପିତୃ ପୀଡ଼ା ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଟୋପାସ ପରି ମାଡ଼ି ବସିବ। ଆପଣ ହତୋତ୍ସାହ ହୋଇପଡ଼ିବେ, ଔଷଧ ଟିକେ ଯୋଗାଡ଼ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଶନିଶ୍ଚର ମୃତ୍ୟୁବତ୍ ପୀଡ଼ା ଦିଏ କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦିଏ ନାହିଁ। ଆପଣ ବିଚଳିତ ହୋଇଯିବେ। ଏକ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦେବାଦେବୀ ପୂଜା ସକାଶେ ମାନସିକ କରି ବସିବେ, ତଥାପି କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଆଉ କୌଣସି ପୂଜା ପାଠରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁଫଳ ନ ମିଳିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ ତୁଟିଯିବ। ଧୈର୍ଯ୍ୟହରା ହୋଇଯିବେ। ଦେବାଦେବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଘୃଣା କରିବେ। ତାଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ବହୁତ କିଛି କହି ପକାଇବେ। ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିବେ। ରୋଗ ହେବାର କାରଣ ହେଲା ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଥିଲେ ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିବ। ମାନସିକ ଯଦି ଅଶାନ୍ତି ହେଲା ତେବେ ଶରୀର ଅସୁସ୍ଥ ହେବ। ଆପଣ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାଧା ଆସିବ। ଆଉ ଏ ଦୁନିଆଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବିଷ ପରି ଲାଗିବ। ଏହା ମଧ୍ୟ ଶନି ସପ୍ତାହର ମଧ୍ୟମ ଚରଣ। ଶନିଙ୍କର ଫଳ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ ଜନ୍ମ ହେବାର 6 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଦିଏ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 36 ବର୍ଷ ହେବ ସେହିଠାରୁ 41 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ପୁନରାୟ 71 ବର୍ଷରୁ 75 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଫଳ ଦିଅନ୍ତି। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଏହି ବୟସ ହୋଇଥିବ ସେ ଏହି ସମୟରେ ଶନି ଯେହେତୁ ଅଷ୍ଟମରେ ଗୋଚରରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଅତି ଅଶୁଭ ଫଳ ସେଇମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ଠାରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ମଧ୍ୟରେ ଶନି ତାଙ୍କ ପିତା ରବିଙ୍କ ସହିତ ଝଗଡ଼ା କରି ପଥର ମାଡ଼ କରିବେ। ରବି ଏହି ପଥର ମାଡ଼କୁ ଶୁକ୍ରଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ନିକ୍ଷେପ କରିବ। ଫଳରେ ଶୁକ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରହ ହୋଇଥିବାରୁ ଏହି ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁବତ ପୀଡ଼ା ମିଳିବ। ଏହାର କିଛି ସରଳ ଉପାୟ ମାନ ଦିଆଗଲା, ତାହା ଆପଣ ପାଳନ କଲେ ଶନିଙ୍କର ମହାକୋପରୁ କେତେକାଂଶରେ ତ୍ରାହି ମିଳିବ। ପ୍ରଥମରେ କୌଣସି ସମୟରେ ମାଟି ଉପରେ ବସି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଗୋଟିଏ ରୂପାର ମୁଦି ଆପଣ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। କେବେ ହେଲେ ମାଛ, ମାଂସ, ଅଣ୍ଡା ଖାଇବ ନାହିଁ। ବୁଧବାର କିମ୍ବା ଶନିବାର 800 ଗ୍ରାମ କଳା ବିରିରେ ସୋରିଷ ତେଲ ମିଶାଇ ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସାଇବେ। ଯଦି ଜନ୍ମ ଜାତକରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଷଷ୍ଠ, ଅଷ୍ଟମ, ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଥିବେ ତେବେ ସୋମବାର ଦିନ 1 ଲିଟର ଦେଶୀ ଗାଈର କ୍ଷୀର ପାଣିରେ ଭସାଇ ଦେବେ ଓ ସେହି ଦିନ ବିରି ଭସାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଶନି ସପ୍ତାହର ଦ୍ୱିତୀୟ ଚରଣ ହୋଇଥିବାରୁ ଆଖିରେ ପିନ୍ଧୁଥିବା କଜଳକୁ ସ୍ନାନ ପରେ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମ ମୁଖା ହୋଇ ସେହି କଜଳକୁ ନେଇ ଭୂମି ଉପରେ 7 ଗୋଟି ଟିପା ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେ କୌଣସି ଗୁରୁବାର ଠାରୁ 40 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ନାନ ଶୌଚ ହୋଇ ଭୂମି ଉପରେ କ୍ଷୀର ଢାଳନ୍ତୁ, ଯାହାକି ଦେଶୀ କ୍ଷୀର ଓ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର କ୍ଷୀର ନୁହେଁ, ଓ ସେହି ମାଟିରୁ ତିଳକଟିଏ ମଥାରେ ଲଗାନ୍ତୁ।
जे कौनसी शनिवार दिन अंध व्यक्ति को गृह को डकाई ताको भोजन दियंतु, दान दियंतु और दक्षिणा मध्य दियंतु। कर्कट राशि पक्षे मध्य शनि अशुभ थिले सेही कर्कट राशि व्यक्ति माने सिद्ध बकलबाना धारण करुथिबा अनेक साधुंक द्वारा प्रभु घरे लागुथिबा लागी चंदन आनी दैनिक मथारे टीका घेनंतु। प्रति गुरुवार दिन 2 गोटी सुखिला नडिया को स्नान परे अलेख टुंगी रे देई किछि भिक्षा सकाशे अर्थ दान करंतु। यह 5 गोटी गुरुवार करंतु। यही नियम मान पालन कले शनि सप्ताह अशुभ फल ह्रास पाइब। निज शक्ति और सामर्थ्य अनुजाई आपण जेतिकी पारिबे ताहा करंतु, निश्चय अशुभ फल ह्रास हेबो। या बाद प्रत्येक दिन आपण सर्वारिष्ट खंडन पाठ करंतु किंबा श्रवण करंतु। गृह मध्यरे सर्वारिष्ट खंडन पाठ कले परिवार मध्यरे शांतिर वातावरण खेली जीवो। एही गला कर्कट और सिंह राशि सकाशे शनिकर गोचर फल। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण। श्री गुरु ब्रह्म महिमा अलेख शरण।